Hello everyone, I hope आपने भले ही थे। So finally आपने देखी बात हुए अबे जो हम काउरिया भाई मने बाहर गए नहीं, आओ पानी ढारे में जीवे अबे, आओ आपने हमको आको सामने आपने हमको देखी भी अबे। तो चालन तो किसी देरी न करी आपने हमको देखी भी। ये एम को जो देखिए। अबे आपने देखी बात हुए वर्तमान हम काउरिया भाई भौणी माने समस्त जाऊ छुंची डायरेक्ट देखी बात हुए ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଭିଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିଉଟା ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖି ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଭଉଣୀମାନେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମା ମାଉସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଚଢ଼ିବେ दुकान जो गद्दी पड़े ना दुकान जो गद्दी पड़े छोटे पूरा नेट को बांटी दू तो बर्तमान देखिए मो भाई केते समस्या आस मार्केट आपने देखुचे चंदनपाल मार्केट आपने देखुचे केते गाड़ी देखुचे साउंड लगी मोड़ा देखल गोटा ए गोटे गलवा इन नोट गलवा एटे दीडा आंगुरी देखला सेडी देखि आरथे सेडी टाण टिके जाउछि आ बुझबार के तो वर्तमान आपण देखि आरथे आउरी आछंदी माने केते जण आछंदी देखि आरथे आउरी किछि जण आइले बर्तमान आपने देखिपारे माने गाड़ी आपने देखुचे देखी पारे गाड़ी पूरा लाइन पर लाइन हो आम तो बस इडियट पूरा लाइन हो गाड़ी सब पूरा लाइन बर्तमान एम सब काउरिया भाई एवं माँ मैंने सब माँ को रखीदेलानी या गोटे जो बाउंस रखाई सब लाइन मारदे सजासजी कले बाँ सजासजी कलापर बुलिया गली से आड़े आउ किए आसो देखला पानी उठा जाऊँगी लोकर बर्तमान पानी
ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ପାଣି ଆଉ କିଛି ଜଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ଅଧେ ଜଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ସଜାସଜି ସବୁ କରିସାରିଲେନି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବନ୍ଧା ମଧ୍ୟ କଲେନି ଏବେ ସିନା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ବନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲେନି ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଏବେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାନ୍ଧିଗଲେ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଳେଇଯାଏ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସକାଳର ଭିଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳ ଭିଉ କୋଉଭଳିଆ ଆସୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତାପରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼େ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ତାପରେ କାଉଁରିଆମାନେ ଆସିଲେ ଆସିଲା ସତେ ତାପରେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ କରିବାନି ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଥାଉ ଏତିକି ଥାଉ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଏ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଏ ମୁଁ ଗଲି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଟାର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆଉ ଏଠି ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ फाइनाल वीडियो को ये एंड करछु वीडियो भल लगी तो लाइक करिवे चैनल जदि नुआ थिबे ताले सब्सक्राइब कर देबे बेल नोटिफिकेशन ऑन करी प्रेस करिवे धन्यवाद।